गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 27 तारीख शुक्रवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित रखिदेवे। अचानक भारत गस्तरे अमेरिका वाणिज्य सचिव गोयल को भेटिले। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति को आगकू बढ़ाइबा लगी केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं अमेरिका वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटिनिक आलोचना करिसेंती। गुरुवार श्री गोयल लुटिनिक को भेटिथिले। एही अवसर में भारत में अवस्थापित अमेरिका राष्ट्रदूत सर्गियो गोर उपस्थित थिले। ट्रम्प को नुआ 15% टारिफ घोषणा पर वाणिज्य चुक्ति विलंब हेबो बोली आशंका थिला। तेबे द्विपाक्षिक आलोचना को आउपादे आगकू नेबाकू भारत एभली प्रयास करिछि। अमेरिका सुप्रीमकोर्ट टारिफ को नहीं देथिबा निष्पत्तिर स्थिति स्पष्ट हेबा परे पुणी थरे वाणिज्यिक आलोचना आरंभ हेबो बोली निकटरे कहिथिले श्री गोयल। टारिफ को 50% रु 18% को खसाइबा लगी फेब्रुआरी रे उभय देश सहमत होइतिले। विमान यात्रींको पई खुशी खबर, टिकेट बातिल एवं रिफंड नियम बदलाइला डीजीसीए। विमान यात्री माने वर्तमान बुकिंग करिवार 48 घंटा मध्यरे बिना कोनोसी अतिरिक्त देयरे सेमानकर टिकेट बातिल किंबा परिवर्तन करि परिबे। एनी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन निज नियम रे संशोधन करिछि। सेगुडी कहला विमान कंपनी रो वेबसाइट रु सीधासळक टिकेट किनिथिले नामरे थिबा भूल को 24 घंटा मध्यरे बिना शुल्क रे सुधारि हेबो। ट्रैवल एजेंट बा पोर्टल माध्यम रे टिकेट बुक होइतिले मध्य रिफंड पई एयरलाइंस निजे दायी रहिबे। 14 कार्य दिवस मध्यरे ए रिफंड प्रक्रिया शेष करबाकू निर्देश दिया जायछि। मेडिकल इमरजेंसी क्षेत्र रे मध्य टिकेट बातिल नियम रे परिवर्तन करा जायछि। रिफंड मिलिबारे विलंब नै यात्रींक अभियोग वृद्धि पाउथिबारु प्रक्रिया को सहज एवं यात्री अनुकूल करबा उद्देश्य रे डीजीसीए बड़ पदक्षेप नेछि। ईरान आतंकवादर सबुठारु बड़ गड़ कहिले अमेरिका उपराष्ट्रपति। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स ईरान को आतंकवादर सबुठारु बड़ गड़ कही कड़ा वार्ता दैछन्ति। से कहिछन्ति जे अमेरिकार कूटनीति को दुर्बल भाबी भूल करबा आदौ उचित नुहे। आवश्यक हेले सामरिक विकल्प व्यवहार कराजिबो। भान्स कहिछन्ति जे से सामरिक कार्यानुष्ठान धमक को गंभीरतार सह नियाजिबो। आमकू एपरि एक स्थिति रे पहुंचिबाकू हेबो जेउठी परमाणु आतंकवाद सहित ईरान विश्व को विपदरे पकाई पारिबो नाही। विश्वर क्रूर, निष्ठुर एवं सबुठारु विपदपूर्ण शासकंकु परमाणु अस्त्र रखिबा पई अनुमति दिया जाई पारिबो नाही। भान्स एक साक्षात्कार रे कहितिले जे एबे राष्ट्रपति ट्रम्प एहार एक कूटनैतिक समाधान खोजुछन्ति, किंतु तांको पाखरे अन्य विकल्प उपलब्ध अछि। आवश्यक स्थले एहार व्यवहार कराजिबो। एपिस्टीन फाइल महिलांक सह देखागले वैज्ञानिक स्टीफेन हॉपकिन्स। जन अपराधी जेफ्री एपिस्टीन सह जड़ित एक पुराना फोटो भाइराल हेबारे लागिछि। एथिरे दिवंगत ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफेन हॉपकिन्स को बिकिनी पिंधिथिबा दुई महिलांक सहित देखा जाउछि। एही फोटोटी 2006 मसियार बोली कुहा जाउछि। मात्र हॉपकिन्स को परिवार स्पष्ट करिछि जे फोटोरे थिबा महिला माने तांकर दीर्घ समय धरि जत्न नेउथिले। अनुपयुक्त आचरण नै लगा जायथिबा अभियोग भित्तिहीन। सूचना अनुसार हॉपकिन्स को फोटोटी काराबियन द्वीप सेंट थॉमस रिज कल्टन होटेल उठा जाइथिला। 2006 मार्च रे एठारे एप्स्टीन एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजन करथिले। एही कार्यक्रम रे 21 जन अंतर्जातीय वैज्ञानिक जोग दैथिले। अमेरिका द्वारा प्रकाशित एपिस्टीन फाइल रे हॉपकिन्स को नाम अनेक थर आसीछि, मात्र कोनोसी बेआईन कार्यकलापर उल्लेख नाही। अयोध्या, बेंगालुरु और सूरत रे निर्माण हेबो ओडिशा भवन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार नुआदिल्ली रे ओडिशा भवन निर्माण पई शिलान्यास करिसेंती। नूतन भवनर निर्माण शैली रे ओडिशार समृद्ध ऐतिह्य, कला और संस्कृतिर प्रतिफलन देखिबाकू मिलिबो। एथिरे 3टी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित आउ 6 महला रहिबो। समस्त अत्याधुनिक व्यवस्था सह 45टी स्वीट रहिबो। प्रथम महलार एक एक्जिबिशन एरिया एवं द्वितीय महलार प्राय 70 आसन थिबा कॉन्फ्रेंस हॉल रहिबो। एही भवन निर्माण रे 93.27 कोटी टंका खर्च हेबो। आगामी दिन में अयोध्या, बेंगालुरु एवं सूरत रे मध्य ओडिशा भवन निर्माण कराजिबो। सेसबु राज्य सरकार जमी देबाकू अनुरोध करा जायथिबा मुख्यमंत्री कहिथिले। उल्लेखयोग्य एबे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई रे ओडिशा भवन कार्यक्षम रहिछि। जुलाई रु आरंभ हेबो पीजी पाठपढ़ा। प्रवेशिका पई 27 रु फॉर्म पूरण। राज्य रे थिबा समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रे आसंता जुलाई 10 तारिख सुधा पीजी बा स्नातकोत्तर शिक्षादान आरंभ हेबो। 2026-27 शिक्षावर्ष निमंते स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नामलेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करिबा पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति होईछि। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबाकू आग्रही थिबा छात्र छात्री माननकू कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट रे अंशग्रहण करिबाकू पड़िबो। सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा पई छात्र छात्री माने चलित मास 27 तारिख रु मार्च मास
15 तारिख पर्यंत साम्स पोर्टाल को जाई कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म पूरण करिपारिबे। एप्रिल मास 27 तारिख रु मे मास 10 तारिख पर्यंत विभिन्न स्नातकोत्तर विषय पई सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा हेबो। एई प्रवेशिकारे रखिथिबा मार्क आधार रे ही छात्र छात्री माननकु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पई चयन कराजिबो। नितिन गडकरीଙ୍କ सूचना आसिबो नंबर आधारित डीएल व्यवस्था। देश में रास्ता दुर्घटना ह्रास करने और दायित्व संपन्न गाड़ी चालना को प्रोत्साहित करने उद्देश्य केंद्र सरकार नंबर आधारित डीएल व्यवस्था आरंभ करने को योजना करिसेंती। केंद्र सड़क परिवहन राजपथ मंत्री नितिन गडकरी सूचना देइछंती। नंबर आधारित डीएल व्यवस्था रे डीएल नंबर बा पॉइंट दिया ट्रैफिक नियम उल्लंघन कले सेथिरु किछि नंबर काटी निया जिवो। जदि सबु नंबर शेष होइजिवो तेबे डीएल को रद्द कराजिवो, नचेत 6 मास पई सस्पेंड कराजिवो। किंतु लगातार नियम उल्लंघन कराए सेही भली रे डीएल को रद्द कर दिया जिवो। गडकरी कहिसंती देश में प्रतिवर्ष छोट बड़ प्राय 5 लाख सड़क दुर्घटना होउछि। एथि जोगु वर्ष को 1,80,000 रु अधिक लोकंक जीवन जाउछि। मृतंक मध्यरे 72% बयस 18 रु 45 वर्ष भितर रहिछि। सोशल मीडिया को आईटी मंत्री तागिद कंटेंट क्रिएटर को लाभ दियो। सोशल मीडिया कंपनी गुड़िक सेमानक राजस्व को कंटेंट क्रिएटर सह शेयर करने को केंद्र आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव तागिद करिसेंती। डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन कनक्लेव को संबोधित करी श्री वैष्णव कहिले कंटेंट प्रस्तुत करुथिबा सांबादिक, पारंपरिक मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं गवेषकों को कंपनी सेमानक लाभरू किछि अंश निश्चित प्रदान करबा आवश्यक। ए नियम पालन करुनथिबा कंपनी विरोध में कार्यानुष्ठान मध्य हेबो। कोनोसी देश पई उत्तरदायित्व नाही बोली एबे कंपनी कहि परिबे नाही। एबे कंपनी विश्व पई होस्ट भाबे कार्य करुछंती। तेबे केंद्र मंत्री डिफेक एवं भूल सूचना जनित कैंपेन लगी चिंता प्रकट करिछंती। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लाइफस्टाइल रोग कही दिव्यांगों पेंशन रोकी हेबनी। दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार एक गुरुत्वपूर्ण राय रे सैनिकों हक सपक्ष में कहते। कोर्ट कहते सशस्त्र बलर जवान को केवल यह आधार रे दिव्यांग पेंशन देवाकू मना करा जाई परिबो नाही कि सेमानंको रोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किंबा पीस पोस्टिंग समय होइतिला। अण ऑपरेशनल क्षेत्र में मध्य सैन्य सेवा चैलेंजपूर्ण रही है एवं एथिजोगु गंभीर रोग होई पारे। एथिसह जस्टिस बी कामेश्वर राव एवं जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह आरोरंको डिविजन बेंच आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनाल एक राय को रद्द करिसेंती। सेथिरे भारतीय वायुसेनार जड़े अवसरप्राप्त अधिकारी दिव्यांग पेंशन आवेदन खारज करा जायथिला। आवेदनकारी उच्च रक्तचाप एवं कारोनारी आर्टरी डिजीज रे पीड़ित। से वायुसेना रे 40 वर्ष अधिक समय धरी सेवा देइछंती। तांकर दिव्यांगता 50% बोली आकलन करा जायथिला, किंतु तथापि पेंशन नु वंचित करा जायथिला। न्यायपालिका रे दुर्नीति विषय थिबा एनसीईआरटी पुस्तक को निषिद्ध कले सुप्रीमकोर्ट। न्यायपालिका रे दुर्नीति विषय थिबा एनसीईआरटी पुस्तक को सुप्रीमकोर्ट निषिद्ध कर दैछंती। प्रधान विचारपति तथा सीजे सूर्यकांत अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान पुस्तकर मुद्रण एवं बंटन को बंद कर दैछंती। बजार पुस्तक गुड़ी प्रत्याहार और डिजिटल कॉपी हटाइबा पई मध्य निर्देश दिया जायछि। एथिसहित एनसीईआरटी निर्देशक एवं केंद्र शिक्षा सचिवों को नोटिस जारी करी प्रतिक्रिया मागिछंती। एही पाठ्यक्रम सह जड़ित बैठकर विवरणी एवं विवादीय अध्याय लिखिथिबा लेखकों नाम और योग्यता मध्य मागिछंती। सीजे कहितिले जे न्यायपालिका को बदनाम करिबा पई एहा एक सुचिंतित एवं योजनाबद्ध षडयंत्र परि मने होछि। एथिपई दायी व्यक्ति को चिन्हट करी कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो। एहार संपूर्ण तदंत कराजिवो। एही मामला को बंद कराजिवो नाही। WEF मुख्यंक इस्तफा। अमेरिकार कुख्यात जन अपराधी जेफ्री एपिस्टीन संपर्क को नहीं विश्व अर्थनैतिक फोरम बा WEF रो अध्यक्ष तथा सीईओ बोर्ज ब्रेंडे गुरुवार इस्तफा देछंती। एपिस्टीन सेक्स फाइल तांकर नाम आसिबा परे फोरम तरफरु तदंत आरंभ होइतिला। तदंत आरंभर किछि सप्ताह परे ब्रेंडे निज पदरु इस्तफा प्रदान करिसेंती। 2017 रे से WEF रो अध्यक्ष नियुक्त होइतिले। तेलंगाना रे सफेई कर्मी को मिलुछि 2 लाख टंका दरमा। वर्तमान समय रे सरकारी चाकरी पई युवपीढ़ी मध्य प्रबल प्रतिद्वंदिता चली। एपरी समय तेलंगाना आश्चर्यजनक तथ्य सामना को आसी। एठारे सफेई कर्मचारी मासकु 2 लाख टंका, ड्राइवर लाख टंका एवं इंजीनियर 7 लाख टंका पर्यंत दरमा पाउछंती। एमानंक दरमा आईएएस अधिकारी ठारू भी अधिक रही। तेलंगानार मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव यह सूचना देछंती। से कहिसंती जे राज्यर मासिक दरमा एवं पेंशन बिल गत दशंधि मध्य 4 गुण वृद्धि पाई मासकु 6000 कोटी टंकारे पहुंची। किछि वरिष्ठ झाड़ूदार एवं ड्राइवर माने आईएएस अधिकारी एवं राज्यपालଙ୍କ तुलना रे अधिक दरमा नेउछंती। एहा राज्यर आर्थिक बोझकु यथेष्ट वृद्धि करिछि।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା, ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ପିଲାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ବୁଧବାର ନାବାଳକ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଏକ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହାକୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କେବେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବ। ବିଚାରପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦିନେଶ ଫଳାହାରୀ ମହାରାଜ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଲେଗାଁव ନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନମାଜ ପାଠକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ମାଲେଗାଁରେ ନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମାମଲା ଏବେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ପୁଲିସ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୁକମାନ ସଲିମ ଏକାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମାଲେଗାଁव ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ କାମରେ ବାଧା ଦେବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମାଲେଗାଁव ନଗର ନିଗମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନମାଜ ପାଠ ସହ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ମିଆଁ ମୁସଲମାନ ବୟାନ ବିବାଦ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ମିଆଁ ମୁସଲମାନ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଅରୁଣ ଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆସାମ ସରକାର, ଡିଜିପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟ ବିରୋଧରେ ଘୃଣା ଭାଷଣ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରି ଅଦାଲତ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପିଟିସନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୃଣା ଭାଷଣର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସାମ ପୁଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ହିମନ୍ତ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ମିଆଁ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଯିବ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଏତେଲା ଦାବିରେ ବାରାମତୀ ଥାନାରେ ରୋହିତ ପାୱାର। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅଜିତଙ୍କ ପୁତୁରା ରୋହିତ ପାୱାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏତଲା ଦାବି କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାକୁ ବାରାମତୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଥାନାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରୋହିତ ଡିଜିସିଏ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିମାନର ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ ମେସର୍ସ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। एनसीपी अजित गोष्ठीर राष्ट्रीय अध्यक्ष हेले सुनेत्रा। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री तथा दिवंगत अजित पवार पत्नी सुनेत्रा पवार गुरुवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बा एनसीपी अजित गोष्ठीर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होइछन्ति। ए निर्णय एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक रे सर्वसहमति निया जाइछि। सेठारे विधायक एवं विधान परिषद सदस्य माने उपस्थित थिले। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ए संपर्क रे सूचना दैछन्ति। बैठक रे पटेल औपचारिक भावे एई पद पई सुनेत्रा पवार को नाम को प्रस्ताव रखिथिले। सेठारे उपस्थित समस्त नेता एवं प्रतिनिधि प्रस्ताव को समर्थन करथिले। एहा परे सुनेत्रांकु सर्वसहमति रे एनसीपी अध्यक्ष घोषणा करा जायतिला। सूचना थाउ कि बारामती रे जनवरी 28 रे विमान दुर्घटना रे एनसीपी अध्यक्ष तथा राज्यर उपमुख्यमंत्री अजित पवार को निधन होइतिला। नासा महाकाशचारी माइक फिंकेंकु आईएसएस रु मेडिकल इवैक्यूएशन। स्पेसएक्स क्रू 11 मिशन न पायलट तथा नासा महाकाशचारी माइक फिंकेंकु स्वास्थ्यगत समस्या कारणरू अंतर्जातीय स्पेस स्टेशन नु पृथ्वी को फेराई अणा जाइछि। आईएसएस इतिहास रे एहा होछि प्रथम मेडिकल इवैक्यूएशन। नासार सूचना अनुसार एहा कोनोसी जरूरीकालीन परिस्थिति नथिला, किंतु अत्याधुनिक मेडिकल टेस्टिंग पई तांकु मिशन शेष हेबार गोटे मास पूर्वरु फेरिबाकू पड़िला। महाकाश रे उन्नत मानर मेडिकल इमेजिंग व्यवस्था नथिबारु ए निष्पत्ति निया जाइतिला। गत जनवरी 7 रे फिंकेंक स्वास्थ्य समस्या देखा देइथिला। एहा परे जनवरी 15 रे से एवं तांकर अन्य 3 जण सहयोगी महाकाशचारी स्पेसएक्स रो कैप्सूल एंडेभर जोगे प्रशांत महासागर रे सुरक्षित भावे अवतरण करथिले।
मार्च 1 रु बिना सिम कार्ड रे चलिबनी व्हाट्सएप। सिम कार्ड बाइडिंग नियम लागू करिबा पई रखा जाइथिबा फेब्रुआरी 28 तारिख रो डेडलाइन आउ बढ़ा जिवो नाही बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिसंती। एई नियम अनुसार मोबाइल फोन ने सिम कार्ड नथिले व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, ऑराटाई और जोश पली मेसेजिंग आप आउ काम करिवो नाही। कंप्यूटर रे लॉगिंग व्हाट्सएप 6 घंटा भितर लॉग आउट होइजिवो। आसंता मार्च 1 रु एई नियम लागू हेबो। वर्तमान प्रचलित नियम अनुसार मोबाइल फोन नु सिम हटाई दिया जिबा परे मध्य फोन ने विभिन्न आप चालुछि। सेबळी कंप्यूटर रे थरे लॉगिंग करिले ताहा सप्ताह पर्यंत कार्य करुछि। ओटीपी माध्यम रे जेकोनोसी समय रे लॉगिंग होई पारुछि। किंतु सिम बाइडिंग नियम लागू हेबा फଳରେ मोबाइल फोन ने पंजीकृत एक्टिव सिम कार्ड रहिबा बाध्यतामूलक। अनिल अंबानी को जेरा कला ईडी। शिल्पपति अनिल अंबानी को समस्या बढ़िबार लागिছে। रिलायंस ग्रुप रो पूर्वतन अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवार दिल्ली रे प्रवर्तन निर्देशालय तथा ईडी सम्मुख रे हाजर होइतिले। अंबानी सकाळ प्राय 11टा समय रे एजेंसी कार्यालय रे पहुंचिथिले। एठारे तांकु विदेशी मुद्रा नियमावलीर उल्लंघन एवं पांठी अन्यत्र स्थानांतर संपर्क रे पचरा उचरा करा जायतिला। ए मामला सरकारी बैंक गुड़िक तांको कंपनी को दिया जायथिबा ऋण रे अनियमितता एवं मनी लॉन्ड्रिंग सह जड़ित। सीबीआई 2019 दायर करिथिबा एतला आधार रे ईडी ए मामलार तदंत करुछि। एहार दिनक तळे ईडी मुंबईर पाली हिल्स स्थित अनिल को 17 महला विशिष्ट बासभवन आबोर्ड को जबत करिथिला। एहार मूल्य प्राय 3716 कोटी टंका हेबो। सेंसेक्स और निफ्टी सामान्य परिवर्तन सह बंद। गुरुवार भारतीय शेयर बाजार रे दिनसारा उत्थान पतन देखिबाकू मिलिछि। वाणिज्य शेष सुधा सेंसेक्स एवं निफ्टी विशेष परिवर्तन न होई पाखापाखि समान स्तर रे बंद होइचंती। ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी 50 मात्र 14 पॉइंट वृद्धि पाई 25,496.55 स्तर रे बंद होइछि। सेहिपरि 30 शेयर विशिष्ट बीएसई सेंसेक्स 27 पॉइंट ह्रास पाई 82,248.61 स्तर रे बंद होइछि। गुरुवार निफ्टीर 26 शेयर लाभरे एवं 24 क्षतिरे रहितिला। प्रमुख लाभवान कंपनी गुड़िक मध्यरे भारत इलेक्ट्रोनिक्स प्राय 2% वृद्धि पाइथिबा बेले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, आइचर मोटर्स एवं श्रीराम फाइनेंस सामिल अछंती। अन्यपटे ट्रेंट 2% खसिछि। एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया एवं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गुरुवार सबुठारु अधिक क्षति सहिचंती। उभय इंडेक्स रे निजर अधिक वेटेज जोगु एचडीएफसी बैंक बाजार को तळकू खसाइबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। पहिलारु पेट्रोल ले 20% इथानल अनिर्वार्य। केंद्र सरकार एप्रिल पहिलारु सारा देश रे E20 पेट्रोल बिक्री को अनिर्वार्य करिसंती। पेट्रोलियम मंत्रणालय एने नोटिस जारी करिछि। सबु राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश रे तेल कंपनी गुडी को 20% इथानल मिश्रित पेट्रोल जोगाण करिवे। वर्तमान देशर विभिन्न प्रांत रे 20% इथानल मिश्रित पेट्रोल 2023 रु आरंभ होई सारिछि। मात्र एहा इच्छाधीन रहितिला। सरकार निकट रे इथानल मिश्रण टार्गेट को 2030 मसियारु ह्रास करी 2025-26 कर दैछंती। फଳରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଇନ୍ଧନ ଲାଗି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟେନ୍ ନମ୍ବର ବା RON ଅତି କମ୍ରେ 95% ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ। RONର ଅର୍ଥ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ନକିଂ। ପେଟ୍ରୋଲ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। अमेरिका को चीन झटका। निज आगामी एआई मॉडल पर स्वदेशी कंपनी को बाछिला डीपसीक। अमेरिका एवं चीन मध्य टेक्नोलोजी और वाणिज्य को नहीं तिक्तता लगी रही बेले चीन लोकप्रिय एआई कंपनी डीपसीक अमेरिका विरोध में कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिছে। कंपनी निजर आगामी एआई मॉडल V4 रो प्रारंभिक एक्सेस अमेरिकीय चिप निर्माता एनवीडिया एवं AMD को देबाकू मना कर देछि। एहा परिवर्ते डीपसीक निज देशर टेक कंपनी हुआई समेत अन्य स्वदेशी कंपनी गुडी को एक्सेस देछि। पूर्वरु डीपसीक एनवीडिया सह मिसी काम करुथिला। मात्र अमेरिका चीन उपरे उन्नत चिप रप्तानी उपरे कटकणा लगाइबा परे चीन एपरि पदक्षेप नैथिबा कहा जाउछि। एहार मुख्य उद्देश्य होछि अमेरिकीय टेक्नोलोजी उपरे निर्भरशीलता कमाई निजस्व एआई एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करबा। अन्यपटे डीपसीक कटकणा उल्लंघन करी निजर नुआ मॉडल ट्रेनिंग पई एनवीडिया रो उन्नत ब्लैकवेल चिप व्यवहार करिथिबा नै अमेरिका अधिकारी माने संदेह प्रकाश करिसंती। T20 विश्वकप जिम्बाब्वे को 72 रन हराइला भारत। हार्दिक प्लेयर ऑफ द मैच। एमए चिदम्बरम स्टाडियम रे खेला जाइथिबा T20 विश्वकप रे एक सुपर 8 मुकाबिला रे भारत जिम्बाब्वे को 72 रन विपुल परास्त करिछि। टॉस जीति जिम्बाब्वे प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेथिला। प्रथमे बैटिंग करिथिबा भारतीय दल निर्धारित 20 ओभर रे 4 विकेट हराई 256 रन विशाल स्कोर छेड़ा करिथिला। भारत पक्षरु अभिषेक शर्मा सर्वाधिक 55 रन करिथिबा बेले हार्दिक पांड्या अपराजित 50 रन एवं तिलक वर्मा अपराजित 44
ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 257 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 184 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍ 97 ରନ୍ର ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହରଦୀପ ସିଂ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ଦମଦାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ମାର୍କରମ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଚଳିତ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଅପରାଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଗୁରୁବାର ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 9 ୱିକେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ 76 ରନ୍ରେ ହରାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 8 ୱିକେଟ୍ରେ 176 ରନ୍ର ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର 31 ବଲ୍ରେ 49 ରନ୍ ଓ ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ 37 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଲୁନଗି ଏନଗିଡି 3 ଏବଂ କାଗିସୋ ରାବାଡା ଓ କୋର୍ବିନ୍ ବୋସ୍ଚ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଆଫ୍ରିକା 16.1 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଆଇଡେନ୍ ମାର୍କରମ୍ 46 ବଲ୍ରେ 82 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ କିଣିଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ମହାନ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ ଖେଳାଳିରୁ ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଭିଜନ କ୍ଲବ୍ ୟୁଡି ଆଲମେରିଆର ସହ ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋନାଲ୍ଡୋ। ସାଉଦି ଆରବର ଇନଭେଷ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଖେରେଇଜିଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଲବ୍ର 25% ଅଂଶଧନ ରୋନାଲ୍ଡୋ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। 41 ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା CR7 ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିବେଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିବେଶର ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଅଲ୍ ସାନର କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ 2022ରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ଫଲନ୍ ଦ୍ୱାରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ 8 ଥରର ଚମ୍ପିୟନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫଲନ୍ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି। ଶୁଭମ ପୁନ୍ଦିରଙ୍କ ଶତକ ଓ 5 ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 584 ରନ୍ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଘରୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ତୃତୀୟ ଦିବସ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣାଟକ 69 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 220 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ 130 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓପନର ଲୋକେଶ ରାହୁଲ 13, ଅଧିନାୟକ ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକଲ 11 ଓ ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ 27 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ କରୁଣ ନାୟର ଓ ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜମ୍ମୁର ତାରକା ବୋଲର ଆକିବ ନବୀ ଦାରଙ୍କୁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଆଉ 5 ୱିକେଟ୍ ବଳକା ଥାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫଲନ୍ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଆହୁରି 164 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେତା, ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟି ଟପିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଏକ ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେତା ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟା 100 ନିୟୁତ ତଥା 10 କୋଟି ପାର କରିଛି। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଏବଂ ରାଜନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2014 ମସିହାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେବ। ଏବେ 43.2 ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ନେତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଭୋ ସୁବିଆଣ୍ଟୋ 15 ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 14.4 ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ସହିତ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଦି ସୁଜା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାନାଚ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ଚଇତି ଘୋଡ଼ାନାଚକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଘୋଡ଼ାନାଚ ବିଶାରଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ମଣିଆ ଗ୍ରାମରେ 1944 ଏପ୍ରିଲ 14 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପିତା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ମାତା ସଖୀଦେଈଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ସବ। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଘୋଡ଼ାନାଚ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1964 ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ସଂସଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଘୋଡ଼ାନାଚକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। 1965 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ହୋଇ ଆକାଶବାଣୀରେ ଘୋଡ଼ାନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ଘୋଡ଼ାନାଚ ପରିବେଷଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ମିଳିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ 21 ବର୍ଷିଆ ବିନୁ କୋମ୍ଲି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟନମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରାୟ 11 ମାସ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଏସ୍ସି ପଢୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ମୁତାବକ କୋମ୍ଲିଙ୍କ ମା ବି ବରଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଏତରେ କାମ କରନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମି, ସାନ ଭାଇର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମେସେଜର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଯାଇ ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନୁସାରେ କୋମ୍ଲି ଜଣେ 27 ବର୍ଷୀୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସାଥୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।